आज पिलामाने सबू मन करी लगी हनुमान चारिपिटी आपण मान शाग सब हो आसला ये धनिया पत्र सब छोट छोट गछ हो पूरा छोटिया छोटिया सेपटे पालंग कष्ट ही करने को पड़ो ता छड़ा उपाय ना कष्ट कर चलतु जदि सक्सेस हो गले ताले आपण भी खुशी आपण परिवार भी खुशी। जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल सकाल समय बर्तमान हो गला 7:30 पाखापाखि आज कम था टे सका उठी बिल को पलू टे देखा देखी कर आसिलु एवं आसी पालर भिडटा आरंभ करदे कहीं पाल गछ सब लगाई पाल बहुत दिन है देखी नु धान कम सियाड़े बिल व्यस्त रोलु आ पाल टे गछ बुछ देखा तार जत्न नवा पड़ो ना सी भी हेनी एपटे आज ठंडा कम अच्छी शीत कमीगला मत टे थंडा हो भयसटा अलग अलग शुभुव ठंडा मेडिसिन खाई कमीगला सूर्यदेव आज पूरा क्लीयर पाग सूर्यदेव आसीगले खरा हो गला एबे टे पाल बुली देखा गछ सब केमितिका परिस्थिति अच्छी एपटे सब काकुड़ी गछ सब बड़ बड़ हो गला तादरे गोटे गोटे घास हो गला सब बछा हम एपटे सब काकुड़ी गछ सब सेपटे कलरा लगा देखा सी केमिति अच्छी सब एपटे सब कलरा कलरा गछ यादरे भी घास एपटे पोई गछ भी हो पोई गछ टे लेट्रे है कहीं पोई मंजीटा जो मैंने चाष करती जानी थे से पोई मंजीटा टे डेर गछ हुए एपटे भेंडी गछ सब हो अति सुंदर सुंदर गछ सब हो सेपटे बोईत कखारु गछ भी हो सब यार खाली जत्न नेले तापर गछ बढ़ी चलो एबे बिल काम भी टिके कमिलानी एबे पालर जत्न नवाक पड़ो एपटे देखो आपण मानक शाग सब हो आसला ये धनिया पत्र सब छोट छोट गछ हो गला पूरा छोटिया छोटिया सेपटे पालंग पालंग किसी मंजी बोधे माड़ खाई कहीं अल्प किसी देखा जाऊनी सेपटे कोसला लास्ट रे से पूरा छोट छोट पूरा छोटिया छोटिया एपटे सब देखी सारे सेपटे आमर मक्का लगाई देखा मकार परिस्थिति केमिति अच्छी बिल काम व्यस्त पाल आउ ध्यान दे नथिलु जहाँ लगे देकी छाड़ देइथिलु एपटे मक्का गछ अल्प किछि अच्छी बहुत गछ हेइनी कौन पे लेट होउची कि मंजी माड़ खाईगला गछ भी टिके दुर्बलिया दुर्बलिया होउची मक्काटा कौन पे सुविधा होनी टिके आम माटी भी मक्का हुए एथर कौन पे सुविधा होनी एबे गछ सब बढ़िबो बढ़िले सब फल हम एपटे पाइप पड़ी पानी दवाई सब मोटर लगी से बांस बोधा पाखे सेठी पोखरी अच्छी पानी आसुची एबे घर को जीवा एपटे पागिली चा कर लगी आज चुली रे चा होची पगले आज चुली रे कौन चा चुली चा कला टेस्ट आसुची बापा कहले चुली चा कर एटा टोटाल मिछ कथा कथाटे कौन है मु जनाऊँगी कथाटी है जे सकाल सकाल शीत करुच्ची चुली रे टे सेकी हवा को मिलूँ पागले चुली पाखे बसी चा कर लगी पागली भी देखु केते शीत गोटे घोड़े गोटे कानर बांधी एवं चा प्रस्तुत हो गला अल्प समय चा हो चा के समय लगे आम रही चा अपेक्षा सकाल सकाल आमर एपटे विष गोला चलती माड़िया बाली गोला हम जमीर पड़ो विष मान भी एपटे अच्छी विष गोला सरने नहीं जावा पकईवाई जीवन में कष्ट ही करने को पड़ो ता छड़ा उपाय ना कष्ट कर चलतु जदि सक्सेस हो गले ताले आपण भी खुशी आपण परिवार भी खुशी
ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ନ ହେଇପାରିଲେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେମାନେ ବି ଖୁସି। ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଏବେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମ ପାଇଁ ବାହାରିଯିବା ଏବେ। ଏବେ ଆମର ବିଷ ପକା ଚାଲିଛି। ବିଷ ଫେଣ୍ଟି ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ବିଲକୁ। ଏବେ ବିଷ ପକେଇବାରେ ଲାଗିଛୁ। ଜମି ମଧ୍ୟ ବିଷ ନ ପଡ଼ିଲେ ଘାସ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଛରାର 4-5 ଦିନର ତଳିର ହିଁ ବିଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ ବିଷ ପକେଇବା, କାମ କରିବା। ଏବେ ବିଲରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖାଆ ପିଆ କରିବା। ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଇଦେଲୁ। ଏବେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି। ଅନ୍ୟ କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚଢ଼େଇ କେଉଁଠି ଏଠି ନୁଚିକି ବୋବଉଛି। ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି। କେଉଁଠି ଗଛରେ ନୁଚି ଯାଇଛି ବୋଧେ। ଏଇଠି କେଉଁଠି ନୁଚିକି ଅଛି, ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏବେ ତ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଆ ହେଇଥିଲୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଏଇ ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ କୁଣ୍ଡାଖିଆ ଚଢ଼େଇ, ବଣି ଚଢ଼େଇ ସବୁ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିବେ ଏଇପଟେ। ଆଗରୁ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ପୁରା କମିଗଲେଣି। ଆମ ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ କୁକୁର ଛୁଆ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଖରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ତା ମା ତାଙ୍କୁ ଜଗିଛି, ପାଖରେ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଜି କାମ ନାହିଁ। ଜଣେ କିଏ ଆସିଲା ମାନେ ଦାଣ୍ଡକୁ କୁକୁର ମାନେ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁକିବାରେ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ବି ଭୁକିଲେଣି। ଏବେ ପାଗଳିଆ ଯାଇଛି ଦାଣ୍ଡକୁ। ଗାଡ଼ି ଆଜି ବି କାମ ନାହିଁ, କାମ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କାମ ଅଛି। ଆଜି ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ କାମ ସରିଯିବ। ଏପଟେ ଛୁଆମିର ପାଗିଲିର ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ସେ ନିହାତି ଗୋଟେ କିଛି ମିଟିଂ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ କହିବେନି। ଏବେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲୁ। ଆଜି ଖାଇବାରେ ହେଇଛି ଭାତ, ଏପଟେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ, ମାଟି ଆଳୁ ପଡ଼ି ଇଏ ଗୋଟେ ତରକାରୀ। ଏପଟେ ଆଳୁ କଷା, ସକାଳ ଆଳୁ କଷା ଟିକେ ଅଛି। ଏପଟେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ। ଏବେ ଖାଇନେବା, ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। ମାଟି ଆଳୁଟା ପ୍ରକୃତରେ କୋବି ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାର ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ବି ମାଟି ଆଳୁଟା। ଗୋଟେ ଆଳୁ ସିଝେ ନା, ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଳୁ ସିଝିଯିବ ବରାବର, ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ସବୁ ମନ କରି ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କ ଚାରିପିଟି ପରିବେଶ ସଫା କରିବାରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ହନୁମାନର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କାମ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବାବୁନୁ, ଆଜି କ'ଣ କେମିତି ହନୁମାନ କଥା ମନରେ ପଡ଼ିଲା? ସଫା ସଫିରେ ଲାଗିଛ। ହଁ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି କାମରେ। ଆମ ଟୁନଟୁନର ମୋର ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟୁଣୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ। ଏବେ ଟୁଣୁ ପାଗଳି ପାଖରେ ଅଛି। ଟୁଣୁ ଟିକେ ହାଲ କହିଦିଅ। ଟୁଣୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ଛୁଆ ଲୋକ କହିପାରିବନି। ଟିକେ ହସି ଦିଅ, ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ କହିଲ ବୋଲି। ଟୁଣୁ ଟିକେ ହସି ଦିଅ। ଟୁଣୁ ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି। ଟୁଣୁ ଟିକେ କହିଦିଅ। ଟୁଣୁ କୁହ ହାଲୋ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଅଧିକ ଲମ୍ବା କରିବାନି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।